FANG stocks. Okay. Okay. Saya pun tak tahu sebut dia sebenarnya macam mana. FANG ke FANG ke, saya pun tak tahu. To be honest. Okay. Saya sebut FANG je lah sebab double A kan. So saya assume dia FANG lah. Okay. What are the next FANG stocks? Okay. Ini logo-logo dia lah. Okay. So saya akan terangkan what, why, who, when, how. Okay. So, what Okay, what? So sebenarnya apa benda FANG ke FANG ni okay, macam dah tengok kat logo ni dah tahu dah pun apa. Okay. Actually FANG tu adalah akronim kepada gabungan nama Facebook, Apple, Amazon, Netflix dan juga Google. Okay. So ini adalah ke 1 2 3 4 5 gabungan 5 nama ni berbentuk akronim sebagai FANG. Okay, atau FANG. Tak kisahlah sebut dia macam mana. So cakap apa? Actually dia bukannya macam satu apa index ke ataupun satu company ke apa, bukan. It just a terms lah, a terms untuk menggelarkan this big five company yang currently memang ada growth yang sangat tinggi lah, dia punya growth. Okay. Dan ada juga sebab kalau you guys buat research, ada yang mempertikaikan, patutnya Apple tak payah, patutnya Facebook, Amazon, Netflix, Google je. Okay. Pasal ada yang pertikaikan, patutnya kena tambah Tesla. So jadi FATANG, Fatang ke, bunyi ni saya pun tak tahu macam mana. So dia just a term je. Okay. It's not like a official thing. They just pelabur-pelabur menggelarkan this big five company. Okay. So kalau kita kita tengok satu-satu Facebook. Okay, so kita just tengok in general je lah Kita tengok Facebook kat sini. Okay. So Facebook ni dalam S&P 500. S&P 500 ni adalah top 500 biggest company dekat US lah. Okay, bahasa mudah dia. So market cap dia lebih kurang 123 bilion. Income dia lebih kurang 38.9 bilion dan shares dia 104.79 bilion. Ini adalah data ni trailing 12 month lah. Okay. From today. So, tengok kat sini, employee dia dalam 63,000 63,000 lebih. Okay. Which is, kalau you guys perasan ada orang share dekat Facebook quite a long time ago ada drama Melayu tu, dia punya workers dia punya staff dia sampai 150,000 kan. Facebook tak cukup power lah actually. 63,000 je kan. Okay. Tak cukup power dari segi employee. Okay. Tapi dia punya income dengan sale power. Okay. Lepas tu dia jadi antara top company lah dekat US ni. Okay. So, and then kalau tengok kat sini, ni 1.8 ni adalah rating, orang cakap average rating daripada analyst lah. Okay. 1 buy, 5 sell. Okay, so satu macam strong buy, 5 strong sell, something like that. So kalau towards satu tu, okay, towards nombor tu, towards kepada satu, maksud dia most analysts dia bias kepada buy call. Okay, which is quite good. Nampak in general quite good lah kan. So ini adalah antara contoh data dia, DPE dia dan macam-macam lagi lah kita boleh tengok kat sini Facebook. So kita boleh nampak lah kenapa dia jadi top 5. Okay, sebab dia punya ni pun sangat memberansangkan lah secara general. So next kita tengok Apple. So again Apple ni index dia. Okay. Dia dalam market cap dia dalam 2430 bilion, income dia 86 bilion, shares dia 347 bilion. Okay. Banyak ni trailing 12 month ni data. Dan employees dia 147,000. Okay, ini lagi banyak daripada Facebook. Almost double lebih double tadi. Tengok balik. Tadi berapa tadi? 63,000. So lebih double dia punya employees. Ni pun sikit lagi nak kejar dengan company yang dalam drama Melayu tu Okay. Tapi still kalah. Short 3,000 orang. Dan dalam drama tu 150,000 orang kan. Still Apple pun tak cukup power. Dari segi employee. Okay. Tapi dari segi income, dari segi sale semua market cap, memang sangat-sangat powerful. Okay.
sangat-sangat powerful. Dan tengok kat sini, rating dia kat sini adalah 2. So maksud dia compared to Facebook which is 1.8, okay, Apple ni mungkin ada yang panggil sell sikit lah. Tu tak apa, nanti kita tengok nanti saya akan tunjuk lah dia punya average analyst punya feedback, okay, terhadap Apple. Okay, and then Amazon. Okay, Amazon again, okay, market cap dia tinggi 1,700 bilion, income dia 29 bilion, sales dia 443 bilion. Dan dia punya ni rating dia 1.7 lah, which is towards buy, okay. Dan actually antara 5 FANG ni, okay, Amazon ni kalau tak silap saya, Amazon ni yang paling share price dia paling tinggi antara semua ni dari segi share price lah, okay, dari segi share price. And then kita go Netflix, semua main bilion-bilion nak kat sini, bilion-bilion je dia main, market cap and income share dia semua main bilion-bilion je, okay, tak main dah million dah. Sebab tu dia jadi top tu, okay, dia dah tak main million dah, memang bilion je semua. Macam ni employees dia tak berapa ramai lah, okay, 9,400 je, okay, sikit 9,400 je Netflix. Tapi lah sebab dia online base kan, online base punya business modelnya dan dia punya rating pun 2, okay. And then the next one, Google. Okay, Google nampak bilion juga dia punya ni, dia punya market cap, income, sales semua main bilion-bilion je tak main million dah dia orang ni. Employee dia lebih sikit daripada Amazon tadi Apple, okay. Tapi still kurang daripada 150,000. Again, tak ada siapa boleh beat 150,000 punya employees. Walaupun FANG ni tak dapat beat 150,000 employees. Berbanding dengan drama Melayu, okay. Tetapi income dan salesnya sangat-sangat powerful. Okay. So itu sedikit sebanyak lah, okay, tentang Facebook, Apple, Amazon, Netflix dan Google, which menjadikan dia FANG. Okay. Next, why? Okay, kita tengok. Kenapa? Okay, kenapa ke 5 company ni so powerful? Okay, kenapa? Sangat-sangat powerful. Kalau you guys ada ikut last saya punya sesi, saya ada terangkan pasal Apple saja pasal Apple saja. Yang tu saya go a bit detail. Tapi kali ni saya nak pergi kepada ke 5 tapi secara kasar saja. Kenapa ke 5 company ni memang sangat-sangat powerful Kalau you guys perasan, dan saya akan terangkan selepas ni lah bukannya baru saya cakap dia dah lama pun dalam market, tapi kenapa dia still boleh sustain dengan quite a good quite a good profit, quite a good sale, quite a good share price, quite a good revenue and so on lah, okay. Sebab apa? Kalau kita tengok satu persatu, ke-5 ni, okay, dia dominate dalam dia orang punya sektor tau, okay. Dia orang lah yang the main the main player, the biggest player yang control dalam setiap sub-sektor yang diorang pegang, okay. Even though secara general ke-5 ni adalah teknologi kan, secara general lah tetapi untuk sub-sektor dia ataupun dia punya market niche dia, target market dia, okay, kesemua ni diorang adalah the leader dan diorang control, diorang dominate, diorang apa istilah tu diorang je yang ada unfair advantage lah, okay, unfair advantage yang menyebabkan pesaing-pesaing diorang memang sangat-sangat susah untuk catch up. Okay, first kita tengok Facebook. Okay, Facebook. Macam kita tahu, Facebook ni dia dominate social media. Okay, even though actually social media ni dah lama. Okay, kalau macam zaman dulu kalau zaman kalau siapa yang sebaya lebih kurang bayar saya ataupun plus minus, okay, dulu kita ada Friendster, okay, lepas tu MySpace, okay, and then datanglah Facebook. Ini yang familiar lah, okay, yang quite famous lah, okay. So kemudian datang Facebook, and then kalau kita tengok Facebook ni bila dia start masuk dalam market, okay, bila dah dia jadi commercialize, dia mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan, okay, compared to Friendster dengan MySpace. Okay, mungkin kita boleh argue yang okay, mungkin baru zaman tu orang dah start expose dengan benda-benda ni, okay, fair enough. Tapi even sekarang even after Facebook dah ada Twitter, dah ada Instagram, dah ada
TikTok and apa banyak lagi social media platform. Saya pun tak terkecap, okay. Tapi Facebook dia still strong standing, still strong standing. Okay. Dari segi dia punya business lah, okay. Ni saya cerita dari segi business point of view dulu, okay. Dia strong standing. Sebab apa? Kalau kita tengok Facebook compared tu dengan Friendster dengan MySpace, saya tengok yang ke belakang compared to Friendster dengan MySpace, Facebook ni dia berani nak adapt to change, okay. Dia berani nak ubah, okay. Dia tak nak dalam keadaan constant mode, okay. Macam kita tengok Friendster dengan MySpace, okay, dia punya perubahan tu tak, of course dia akan kadang-kadang maybe few years or few months dia akan sentiasa ada update lah. Boleh letak lagu, boleh letak profile background warna-warni kan. Apa lagi macam-macam lah boleh buat tu kan. Tetapi dia tak go further tau. Kalau macam Facebook, kalau kita perasan, dia keep changing dia punya dari segi UI dia, dari segi dia punya security, dari segi algoritma macam mana dia nak baca setiap orang punya behavior. Dia sentiasa bertukar benda tu. Dia adapt to change, okay? Dia adapt to change. So sebab tu walaupun Facebook ni dah quite for some time dalam market, tapi dia still strong, okay? Dia still strong standing sebab dia punya business model tu, dia sanggup untuk adapt to change, dia sanggup untuk berubah. Okay. So actually kita pun boleh apply kat diri kita lah, okay? Kalau kita nak kita nak jadi still orang cakap keep not surviving, kita nak keep achieving more and more, actually kita pun kena willing to adapt with changes lah, okay. Dan ada perubahan kita cuba adapt, okay. So itulah Facebook buat, okay. Dan kalau kita tengok data dia pun okay, kita tengok dia punya result pun, okay, dia memang show dekat result apa benda dia buat tu memang hasil dekat result dia, okay. Dia bukannya buat semata-mata nak orang cakap nak bagi orang suka apa semua kan. Memang that's a part of it. Tapi bila kita tengok dia punya financial statement secara general, okay, memang benda tu memang reflect lah, memang jadilah kira apa benda dia buat kan. Kalau tengok kat sini, okay, revenue dia TTM ni trailing 12 month, ini 31 Disember 2020 dan ni 2019. Okay, kalau kita tengok revenue dia meningkat. Nampak? Revenue meningkat dari 70 jadi 85 jadi 104. Okay, cost of revenue meningkat, tetapi profit pun meningkat. Nampak? Meningkat dia punya ni. And then kalau you guys tengok dia punya R&D, bila saya cakap Facebook ni, dia memang keep changing sebab dia keep do R&D. Tengok R&D dia pun okay, meningkat, okay. So kita nampak lah apa benda yang Facebook buat ni memang menjadi, even though cakap dia dah lama dalam market, tetapi setiap tahun pun kalau kita tengok dia still meningkat saja dia punya ni, okay. Dan ni net income dia, okay, lepas tolak tax lah, cost apa benda semua pun sama juga meningkat 18, 29, 38. Banyak tu, okay. Memang menjadilah dia punya tu. So next kita tengok Apple. Okay, Apple ni kalau kita tengok dia adalah leader lah dalam, boleh cakap leader dalam phone industry in general lah phone, tab and that kind of thing lah. Of course dia pun ada Mac, laptop and benda-benda lain. Tetapi kita tengok yang the big thing from them is iPhone and tablet lah, okay, and the accessories. Okay, kalau kita tengok dulu saya actually saya pun agak pelik kenapa orang sanggup spend duit beli iPhone, padahal kita boleh dapat the same spec ataupun actually lagi higher pun spec kalau kita pilih competitor dia seperti Samsung, Huawei. Dulu saya suka Huawei tapi in the end last saya pun sekarang pakai Apple, okay, saya pun pakai Apple. Tapi menyebabkan saya tukar daripada Huawei kepada Apple tu sebab kita pun tahu Huawei ada masalah dengan masa tu zaman Trump, okay, kena block, Google kena block apa semua, so memang susah lah. So kita dah biasa pakai Google kan, so kalau tak ada Google memang sangat-sangat susah. So saya pun okay, tak apalah, dah tak nak Huawei. Samsung saya tak berapa minat, and then I go to Apple. Tapi bila saya dah guna Apple, then saya dah faham lah kenapa orang suka Apple, okay. Saya pun dah terpengaruh okay. Actually dia pandai in general Apple ni dia pandai memikat hati pelanggan-pelanggan dia supaya untuk stay dengan dia dan untuk keep upgrading dengan barang-barang dia, okay. Dan
dia punya target pun actually yang lebih kepada orang yang mampu lah. Okay, walaupun kita tengok harga dia compared to Samsung, Huawei, harga dia memang sangat-sangat kayangan, but still dia boleh membuat profit yang sangat-sangat banyak. Okay, macam saya punya presentation last time, okay, saya tunjuk saya pernah tunjuk Apple ni dia punya profit dia lagi tinggi daripada Samsung, walaupun Samsung lagi ramai orang guna pada masa tu lah. Okay, pada masa tu. Sebab apa? Dia punya profit margin memang sangat tinggi, tapi orang pun tahu dia overpriced, tapi orang still beli sebab dia pandai cakap apa, bahasa mudah dia memikat hati pelanggan lah. Okay, so and dia pun sama, dia keep doing R&D, tapi kalau kita tengok Apple punya style, dia punya target tu, dia of course dia punya teknologi pun power, okay, memang power, memang tak dinafikan, tapi dia punya marketing tu dia lebih kepada dia bermain dengan kita punya emosi, kita punya needs, bukan needs, kita punya kehendak tau actually. Kita macam wow, bestnya pakai ni. Itu dia punya dari segi marketing strategi dia lah. Okay, so which is again kita tengok data. Okay, apa yang dia buat tu memang menjadi. Okay, tengok total revenue meningkat 260, 274, 347. Okay, profit 98, 104, okay, 142. Ini tengok 2020 ni, walaupun COVID, okay, COVID satu dunia, okay, still dia punya gross profit lagi tinggi daripada 2019. Okay, nampak tak? Saya cakap Apple ni dia pelik sikit tau. Walaupun barang dia boleh kata overpriced apa semua, tapi dia still dapat menjual, okay, barang-barang dia. Dan sebab tu ada orang menggelarkan Apple ni sebagai pengguna Apple ni sebagai cult, okay. Ada orang menggelarkan pengguna Apple ni sebagai cult lah, okay, CULT, cult. Macam satu organisasi yang tertipu oleh daya Apple. Macam itulah lebih kurang. Tapi kita tengok memang menjadilah apa Apple buat ni memang increasing sahaja dia punya profit. Okay, even though masa COVID. Dan net income dia increasing and EPS semua lah. Okay. Tu Apple, macam mana Apple boleh jadi so powerful. Okay. And again, satu saya nak highlight, Apple ni dia willing to change lah. Okay, tak macam Nokia macam dulu masa kita kecil, Nokia ni memang sangat powerful, tapi sebab dia tak willing to change, tak nak adapt with changes, so dia jadi dah tak significant langsung dah sekarang kan. Okay, sebab tak willing to change. Okay, next kita pergi Amazon. Okay, Amazon mungkin ramai tahu Amazon ni just e-commerce macam lah eBay ataupun kita lebih Lazada, Shopee kan. Tapi actually Amazon is more than that tau. Okay, Amazon ada banyak sangat produk, okay, which is e-commerce tu a part of it. But the last time I read, okay, which is last 2 years, the last time I read, main income dia actually bukan daripada e-commerce, main income dia daripada cloud computing, okay, which is quite surprising lah. Okay, dia punya cloud computing tu sebab dia ada untuk business punya part ataupun individu punya part. So dia target dekat business entity, mostly dekat US lah untuk cloud computing ni. So dan e-commerce dia pun untuk kita orang Malaysia mungkin tak berapa signifikan sangat, but in the US they are very big. Okay, Amazon ni very big. Dia even dia ada something like, kalau Apple ada Siri, dia ada Alexa. So Amazon ni saya memang agak respect dia punya diversification tu, memang sangat powerful. Kalau you guys baca Amazon punya cerita, saya ada beli satu buku pasal Amazon, okay, memang tebal macam ni, tak habis baca lagi. So tapi menarik lah, okay, dia cerita macam mana Amazon ni, walaupun muka depan Amazon adalah e-commerce, okay, tetapi di belakang dia punya layer belakang tu actually banyak lagi benda dia buat, okay, seperti cloud computing, and then dia ada mall dia sendiri, mall dia yang pergi semua tak ada cashier apa semua kan, semua just bayar kita lalu, okay, dia detect kita, ada sistem dia buat, dia tolak terus daripada account kita, okay. Tu apa yang Amazon buat lah, banyak dia buat. Dan Amazon ni dia terbalik dengan Walmart tau. Okay, Walmart ni, Amazon dengan Walmart ni kalau kita competitor lah dekat US tu, okay. Walmart ni dia start dengan physical store, lepas tu dia pergi online. Amazon ni terbalik, dia start dengan online e-commerce, lepas tu baru dia buat physical store, okay. Dan dia punya physical store punya, dia punya style dia pergi tempat-tempat yang
tempat yang ramai nak membeli barang dia, tapi jauh, macam quite suburb lah bahasa mudah dia. So dia attack kawasan situ. So then orang pun suka, okay. Memang sebab orang dah biasa dengan online dia, and ada physical, so orang pun pergi physical dia terbalik dia punya business model lah, which is I would say very powerful lah. Macam ni dia boleh buat macam tu. So kalau kita tengok dia punya hasil dia, apa benda yang Amazon buat, so memang dia tunjukkan lah, dia menunjukkan hasil dia, okay. Tengok revenue dia meningkat, okay. Gross profit dia meningkat. Tengok ni pun masa COVID pun, okay, tak kisah, okay, pun meningkat juga profit, okay, tak ada hal lah, COVID, okay. And then dia punya net income pun meningkat, okay, berkasar. Itu dari segi Amazon. And then Netflix, okay. Netflix ni macam kita tahu, dia dah break the tradisi lah, break the tradisi macam mana orang nak tengok series, orang nak tengok movie, okay. Dulu orang tengok pakai dulu pakai tape, pakai DVD, lepas tu daripada stesen TV, contoh macam kita Astro lah kan, kalau Malaysia kan ada Astro apa semua. So kalau nak tengok cerita best je kena Astro, nak tengok cerita luar negara kena Astro kan. Kalau macam TV biasa tak ada. And then when Netflix come, dia break the tradition, okay. Netflix come, dia memang kacau dia market, okay. Harga dia pun murah, tetapi dia boleh provide lagi banyak cerita-cerita yang menarik, series-series yang menarik compared to dia kompetitor lah, okay. Dan dia break the tradition lah, okay. Dan dia control dekat situ, dia jadi dominan dekat dia punya niche tu lah, dia punya target market tu, dia jadi dominan, dia jadi powerful, okay. Dan again kalau kita tengok result dia, okay, revenue dia meningkat, okay. Of course not as high as Amazon, Facebook kan, Apple, but still quite high lah untuk bilangan workers tadi berapa ribu je kan, okay. And then dia punya profit meningkat, okay. Dan dia punya net income pun meningkat, okay. So nampak tak, dia orang boleh sustain juga walaupun dalam keadaan pandemik. And then the last one, Google, okay, king of internet search, okay. And some people call it god of internet search lah, tapi saya tak nak tulis situ kan, nanti kita nanti jadi sensitive issue kan, okay. Kita tulis king lah, raja. Kalau orang putih, orang western dia panggil god of internet search lah, okay. Macam dia panggil Tuhan, sebab apa, everything kita nak cari Google kan, nak cari maklumat Google, nak maps Google, nak tentukan fakta tu ada ke tak ada Google, okay. Kalau kita gaduh dengan orang kadang-kadang, nak buktikan, okay, siapa betul, okay, jom Google tengok siapa betul. Pernah tak macam tu kan, kita arguing orang, tak adalah macam ni lah, cakap tak ada macam ni, okay, tak apa, kita Google tengok siapa betul. Lepas bila Google duduk fakta ada, tapi satu daripada anti punya side, satu daripada pro punya side, dah susah juga. Okay, so tu Google macam kita tahu Google ni dulu sebelum ni ada Yahoo kan, tapi bila Google dia memang override everything, sebab ini pun dia dah jadi dominan. Sebab apa dia dominan? Dia tak maintain dekat situ saja, okay? Dia tak maintain dekat searching punya platform saja, okay? Dia buat maps, and then dia pun ada cloud dia sendiri, Google Drive kan. Lepas tu dia pun cakap apa, dia disebabkan dia terlalu besar, so dia dah boleh buat bahasa mudah dia boleh buat interfacing dengan benda-benda lain ni, menyebabkan orang rasa tak senang kalau tak ada dia. Contoh macam saya sendiri, saya cerita tadi, dulu saya pakai Huawei, the reason saya tukar kepada Apple lepas tu sebab Huawei diorang block Google, okay. Google tak boleh pakai Google kat Huawei kan, isu yang masa Trump dulu. So nampak tak punya pentingnya Google ni, disebabkan tak ada Google, saya sanggup tak pakai Huawei. Okay, memang tak dapat dinafikan, memang kita nak tak nak memang kita kena Google. Memang Google sangat-sangat helpful lah dalam kita punya kehidupan ni. So again, kita tengok dia punya result, okay. Revenue dia meningkat, okay. Okay. Gross profit dia meningkat, okay. And then net income dia pun meningkat. So nampak tak kenapa FANG ni so powerful, okay. Bahasa mudah, secara to summarize, sebab diorang dominan dalam market diorang, dalam niche market diorang, dan terbukti
bila zaman pandemik ni pun diorang still boleh buat increasing revenue dan increasing profit. Okay. Sebelum saya meneruskan slide saya, kita pergi kepada pesanan penaja. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah tulis dulu. Okay. Betul lah tengok sikit sebanyak review lah. Okay. Overview macam mana. Itu Wyckoff method. Okay. Okay. So saya baca komen sekejap Komen. AWS Cloud. Betul. AWS Cloud Amazon punya. Tukar dulu guna Amazon AppStream untuk remote working. Access komputer di office. Oh, okay. Saya tak pernah guna lagi Amazon punya orang cakap teknologi dia tu. Okay. Tak pernah berpeluang lagi lah. Google nak jual algo kat Yahoo. Betul Yahoo tak nak, sekarang Google lagi powerful. Okay. Lepas tu kadang-kadang kita jangan underestimate lah kita punya competitor, kita punya partner ke apa semua lah Okay. So, okay. Kita sambung lah sambung. So, the next orang cakap, saya nak cakap adalah who's next? Okay. Ni kita cerita pasal Fang ke Fang ni kan. Okay. So, kita nak tahu siapa the next Fang? Company apa yang akan jadi the next Facebook, the next Apple, the next Amazon, the next Netflix dan the next Google. Okay. Apa dia? Saya pun tak tahu. Okay. Tetapi kita tengok dari segi historically, kita tengok, macam saya terangkan tadi, first of all mungkin kita boleh cari apa-apa company yang ada dia dominate dalam market segment dia. Okay. Macam tadilah, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, dalam niche market diorang, dalam segmen diorang lah the leader. The leader tu tak mesti yang bermula. The leader tu boleh jadi dia bermula lambat, tapi dia adalah yang control lepas tu. Diorang yang willing to change and then they control everything. So the first one mungkin boleh do your own diligence. Boleh buat study, cari apa-apa company yang boleh, yang ada potensi untuk dominate dalam dia punya market segment. Tahu. Second one, mungkin kita boleh cuba buat research, cuba study, cari ada is there any big things ahead. Macam kita tahu Fang ni teknologi kan. Secara kasar dia semua adalah teknologi base. Which is kalau kita daripada zaman, kalau kita going back let's say 2000, so kita tahu the future technology is the future. Then fast forward to today 2021, ada tak yang lagi big things ahead? Adakah teknologi lagi ataupun adakah benda lain? So tu kita still kita kena buat study lah kita kena buat analisis, kita buat research, kita cuba kaji apa benda yang big things ahead. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok historically ni kita tengok dalam 3 dekad big 5 company pada 2001, 2011 dan 2021, which is this year lah. Kita tengok 2001 General Electric, Cisco, Exxon, Pfizer dan Microsoft. Kita tengok 2001 ni 2 company sahaja teknologi. Cisco dan juga Microsoft. Exxon, ONG, General Electric ni conglomerate lah. And then Pfizer macam kita tahu lah, pharmaceutical base lah. And then 10 years after, tengok Exxon, PetroChina, Apple, ICBC dan Petrobras. Kalau kita tengok 2011 ni, the big thing masa ni adalah oil and gas. In general lah, berdasarkan company besar ni lah. Maksudnya pada 2001 ni, kalau kita aware yang the next big thing adalah oil and gas, then kita boleh mendapat manfaat dia lah. ExxonMobil, PetroChina, Petrobras, dan satu je teknologi, which is Apple. Which also Apple ni kira teknologi dan consumer lah. Kira both way lah, teknologi dan consumer lah. Dan ICBC is banking sector. So, and then fast forward to this year, the biggest 5 company, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, all technology. Nampak? All technology. So again, kalau kita patah balik, kalau kita tahu masa 2011 ni ataupun even masa 2001 ni, technology will become the biggest thing. So kita boleh jadi kaya raya kalau kita tahu the big things. So again, untuk kita tahu apa terjadi masa depan, so mungkin kita kena study apakah the big things ahead. Adakah secara teknologi, adakah
benda lain, ataupun adakah subsektor kepada teknologi ataupun subsektor kepada benda lain. Okay, tu kita kena buat further analysis lah. Okay, dan kita tengok kat sini Apple, okay, Apple 2011 dan 2021, nampak tak? Walaupun dah lama, dia still maintain tau. Dia punya apa? Performance lah. Bahasa mudah dia punya performance tu still maintain. Okay? Power tak power. Apa? Macam mana dia boleh pergi ke tahap ke sini. Okay? So, new disruptor. Yes, betul. Okay, tu the correct word. Okay. Kalau kita tahu apa benda the new disruptor, so, then kita boleh take advantage of it. The next one. Okay. Kita tahu teknologi ni constantly changing lah. Okay. Dia sentiasa berubah. Okay. Sentiasa berubah. So, adakah masih ada ruang pada teknologi? Okay. Adakah for the next decade, for the next 2 decades, 3 decades, still technology? Okay. So, kita tengok YouTube sikit But it's of concern, it would seem. Yeah, look, you come in and you see Europe down big. Europe's in a different position from us. You see the 10-year at some price that makes you think that there must be just all hell's going to break loose. You see that there's whole states that seem to just don't believe. And then you hear that Facebook is killing people and the president. Zuckerberg, by the way, many things have been said about him. This is the first time I heard he was murdered. Well, he didn't say that. Well, okay. Didn't say that. But Facebook, there are executives there. I think it's a false talk charge. You do. Yeah, well, because I think that what's happened is, although I think Dr. Gottlieb is absolutely right that it should be easier to police and they should police it, there's just a lot of people, David, who genuinely believe that it's bad. So what's he policing? If 40% of the people think that it's bad, are you supposed to tell those 40% that they're ignorant? Well, Jim, I don't know. I think that's not exactly what the president was talking about. If we want to get to this, the president was not clear. Let's take a quick pause. I want to come back to this Facebook versus the Biden administration. I want to get back to the market for our viewers, just so we can sort of set things up as we get ready to trade 28 minutes or so from now. Look, I just think are there going to be opportunities today, or let it snow? Yeah, well, look, today's the day. You're not going to step in and buy the cruise lines today, I don't want to right? pick on people. I don't pick on people. No, the cruise lines? Yeah. Did you read the lawsuit that, I mean, there was an overturn, the appellate court agreed, but did you read the lawsuit that Frank Del Rio filed from Norwegian? It's very sad. What he says is, we want to vaccinate everyone. From the crew, be sure that everybody in the crew is vaccinated, and be sure that all the tourists are vaccinated. Right. But the state of Florida won't let them. Right. The state of Florida is basically mandating that there be people on those cruises that have COVID. Well, I think it's a non-starter. It becomes difficult, particularly given the level of infectiousness of the Delta variant. Right. Again, not To be saying, and they get tested all the time, which is why they find out that they have it, even though they are asymptomatic. Can we get back to the market? Yes. Okay. I am saying that the market rolls over. It could roll over 3%. But you take a guy like Mike Wilson, whom I like. He comes on. He's an intelligent Morgan guy. Stanley strategist. And he's now saying, listen, we got to get a little more defensive. Okay. Well, hello, David, the cyclicals have been rolling over for weeks. And now we get defensive. Now is the time to look at Cleveland Cliffs at 19 because it sells at 2 times earnings. Now is the moment. David, he likes Mondelez. Mondelez has been great for weeks. To the extent that the market is responding to this perception that we're going to somehow that. Okay, saya kat situ lah Panjang sikit videonya, saya tak sempat lah minta maaf. Tapi secara general okay, Jim Cramer ni dia kata kita still FANG ni still ada upside. Okay, siapa Jim Cramer ni? Actually Jim Cramer ni lah yang orang yang membuat nama FANG ni. Dan dia still bias FANG ni still ada upside. Okay, itu dia punya pandangan lah Dia punya pandangan FANG ni still ada upside. Dia memulakan FANG punya terms, dan bagi dia setiap kali FANG ada drop, so it's good time to buy. FANG drop, good time to buy. Itu dia punya research lah, dia punya analisis lah. Okay. Dan macam kita tengok tadi, dari segi rating pun, dari segi revenue apa semua, yang punya pun keep improving lah until now kan. So maybe there's still upside. Okay.
maybe ada peluang lagi lah sebab kita tengok apa COVID pun dia boleh buat profit lagi tinggi daripada tahun sebelum tu. So sekarang apa, bukan sekarang lah, maksudnya towards the following year, okay, once everything is okay, then maybe dia boleh go lagi further. Okay, tu pandangan daripada apa orang cakap, Jim Cramer tu lah, okay, which is Fang punya bukan founder lah, dia yang start terms ni, dan they still bias upside. So and then the fourth one, okay, kita cuba buat research apa semua ramai orang memberi pandangan apakah the next Fang. Okay, ada satu ni dekat Forbes okay, dekat Forbes dia kata the next one adalah TAND, okay, TAND. So saya just go through very brief So TAND ni siapa? Tesla, Activision, Nvidia dengan Disney. So tu dia punya ni bukan saya ni dia punya pandangan lah, okay, TAND. Okay, kenapa? Ada cerita lah kenapa Tesla, macam semua orang tahu lah, okay, dia punya produk-produk apa semua tu. And then Activision Blizzard, largest video game company. So bagi dia Activision Blizzard ni akan dominan dalam dia punya segmen, which bagi dia takkan ada orang dapat beat dia orang nanti. So sebab tu dia bias terhadap Activision for the next Fang. So the next one adalah Nvidia. Okay, Nvidia. Macam kita tahu Nvidia ni dia banyak benda lah, tapi salah satu dia grafik komputer apa semua tu, dan dia juga leader dalam machine learning dan autonomous driving. Okay, this is quite okay ni So ni macam kita tahu machine learning dengan autonomous driving ni bagi saya lah kita belum sampai peak lagi pun sebenarnya. Okay, kita still lagi dalam boleh kata trial stage lah. Kita tengok tak banyak lagi pun yang boleh buat autonomous kan. Tesla apa semua, Google apa semua. Okay. So maybe ada upside dekat situ. So bila ada upside dekat situ, Nvidia akan one of the contender yang akan dapat benefit so much benefit. Sebab apa? Again, sebab dia leader dalam machine learning dengan autonomous driving. Okay. And then the last one, Disney. Okay, Disney. Okay, kita tengok. Mungkin Disney ni macam nak compare tu Netflix lah kot kan. Kita tengok rating dia naik, okay. Kita tengok macam dia kata kat sini, rating lain going down, tapi untuk Disney banyak naik. Dan sekarang pun kita tengok trend sekarang pun, okay, orang dah start tengok kat Disney Flick kan. Kita tengok Marvel punya show. Dia pun pandai dia pergi dekat Marvel. So orang pun dah start beralih sedikit demi sedikit daripada Netflix pergi Disney. Dan saya belum lagi lah saya tak sempat lagi nak tengok Marvel dekat Disney tu, tapi saya perasan lah trend-trend tu, okay? Trend-trend orang dah start tengok dekat Disney ni untuk for the next big thing. So siapa yang bagi pendapat ni? Pendapat ni adalah CEO dan Presiden serta Monica in a SEC registered investment advisor, okay, with approximately 50 million in asset under management. Okay, so bukan saya dia punya pendapat. Saya just bagi tahu apa dia punya pendapat. So you guys boleh baca lah which is quite a good one. Okay, boleh buat further study. Okay, Tesla ni saya rasa memang dah boleh kata dah jadilah kan. So tinggal lagi 3 ni lah, okay, Activision, Nvidia dan juga Disney. So personally saya amat tertarik dengan Nvidia ni untuk buat further study, bukan untuk beli nak beli tu kena study sendiri, okay. Untuk buat further study lah, saya agak tertarik dengan Nvidia ni, okay. So itu cara kita boleh nak tahu siapakah yang seterusnya, the next Fang, okay. Boleh buat research, tapi kita boleh start dengan TAND tu dulu, TAND. So next one, okay, dah belajar semua ni. So bila nak beli, okay, bila nak beli ni again up to knowledge masing-masing, okay. Kita dah buat study apa semua, up to knowledge masing-masing. Tapi secara basic dia, kita tengok analyst punya report dulu, tengok upside dia berapa banyak, and then timing nak masuk guna technical analysis, okay. So kita tengok secara briefly analyst punya report, tengok Facebook, okay. Overweight, kita tengok yang latest je lah. Overweight, buy, neutral, outperform. Overweight, buy, outperform, buy, outperform. As of July. So banyak lagi yang bagi buy call. Amazon,
Okay, buy positif, outperform, overweight, buy, outperform, buy, outperform. Okay. Apple, underperform. Okay, ada satu underperform. Lepas tu, overweight, outperform, overweight, buy, overweight, buy. Ni bukan saya ni analis. Okay, ni nama analis, ni analis punya, inilah analis dia yang bagi buy call ke overweight ke apa semua tu. Next, Netflix. Buy, overweight, buy, outperform. Okay. Google. Dia tukar buy pergi neutral, hold pergi buy, outperform, hold pergi buy, outperform, buy. So, cara kasar dia kita tengok walaupun upside dia walaupun dah tinggi tapi ramai lagi analis very positive with this 5 company walaupun dah tinggi dah dia punya value. Okay? Tapi bagi analis still ada lagi upside. Tu dari segi analis punya point of view which is fundamental, and then kita nak masuk, okay, kita duit kita tak banyak, okay, duit kita tak boleh nak masuk, lepas tu just biar je. So apa kita boleh buat, kita timing cara masuk kita menggunakan technical analysis, dan nak lagi powerful kita combine dengan market structure dengan volume analysis, which is what you guys will learn kalau you guys belajar dekat Wyckoff punya kelas. Okay, kita akan faham lah market structure, volume analysis. Okay, so boleh je buat duit dengan technical analysis, tapi kalau you guys combine dengan volume analysis dengan market structure, so timing tu akan lagi ngam lah. So kita boleh minimizekan kita punya risk. Okay. Tu when to buy. How to buy? Okay. Senang je. So ada banyak platform dekat Malaysia ni, okay, untuk beli counter di Wall Street, tetapi kami di Smart Saham okay, strongly suggest menggunakan brokerage firm ataupun platform yang approved by Security Commission, which is SC. Okay. Okay, saya tahu ramai antara yang famous adalah Tastywork, Saxo and so on. Bukan nak kata diorang tu scam, no, okay. Tapi saya cuma nak kata for the time being tak approved by SC, so which is ada risk dekat situ. So to minimize your risk, why not just go with brokerage firm yang ada access ke Wall Street, tetap dalam masa yang sama approved by SC. So if anything happen, kita boleh report dekat SC. Okay, kalau kita guna platform-platform luar, if anything happen, then it's at your own risk. So antara platform-platform yang disarankan untuk digunakan kalau you guys nak go for global, so boleh pergi first CGI SIMB. Okay, very recommended. Ada syariah screener sekali. So kalau you guys nak buka akaun CGI SIMB, di Smart Saham ada seorang reminder dari SIMB, Tuan Afif, so boleh PM dia untuk buka. The next one, MIDF Invest pun boleh screen counter-counter syariah, and belakang dia actually dia gunakan platform yang almost similar dengan Saxo. So mungkin siapa daripada Saxo tapi nak gunakan platform yang hampir sama, boleh pergi MIDF. So you guys ni online je lah, ni register dia, you guys boleh do some search. And the third one, YOBKHN. YOBKHN pun adalah antara platform yang boleh go into global market, but actually is quite compared to CGS and MDF, YOBKHN is not really that for global, it's more for local. But kalau you nak buka banyak-banyak account, contohlah ada banyak duit kan, ada 300,000 USD, nak 100,000 USD dekat setiap platform, then by all means boleh buka 100 dekat CGS, 100 dekat MDF dan 100 dekat YOBKHN. Dan YOBKHN ni saya adalah reminder dia, so kalau nak berminat untuk buka CGS YOBKHN boleh contact saya. Okay, itulah sedikit sebanyak daripada saya. Jam pun dah 9.30. Okay, lebih 2 minit Okay, dan tak ada persoalan. So saya tak nak buang masa you guys. Okay, esok pun cuti, so you guys nak ada family time and what's not. So saya nak minta maaf atas segala salah silap. Okay, kalau ada apa-apa saya tersalah ilmu ke apa, boleh beritahu saya. Dan saya harap ilmu yang saya sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. Dan kita jumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum.